si Samsung Galaxy A07. Kulay niya is black. Tapos 464. Sealed po siya. Yan, yung unit. And then yung cord. Ang charger dito pa cable. C2C. Check. Check nyo na rin ma'am kung may mga scratch. Check mo muna ma'am kung may scratches or Dents or damage. wala naman ma'am. Double check natin ma'am ha. Protector wala pa to ma'am, tsaka case. Palagyan mo na ma'am. If sa amin ma'am, protector 390. Kung sakali lang. Hydrogel na yun, ma'am. Hydrogel. Open na natin ma'am ha. Set up na natin. Try na din natin to sir para Pero nakikiso yung ako nung ano. Nung stand. Para yes. sige sir. Check mo ma'am Okay. yung camera ma'am. Check natin ma'am ha. Yan. Malinaw naman po. Wala siyang shaking. Yan. Tapos sa harap. Yan. Mata na po. And then video. Yan. And then sa kabila. Okay naman po. Tapos yung Ringtone. ringtone niya. Speaker ma'am. Check. Speaker niya ma'am. Santo. May request po lang sa 512. Goods naman siya ma'am. Kasi no, kaya sa di ba ako yung video. Pero ilan? Then, yung charger. Charger ma'am, check po. Siya ma'am, charging po siya. And then, yung Wi-Fi. Nakakonect na lang ma'am. So, connect ko lang siya.